Uy, nawala sila ba? Dito kayo. Amoy mo ba yung baho? Ay, wala. Brandex to, brandex. Amoy daga! Ayoko na, pre. Bakit? Ayoko na. Basta ayoko na. Tara, pre. Focus na lang, pre. The next day. Kuya, sabi ng kapitbahay, ang parang mga kaya ikaw ang gamitin mo. Acne. Acne. Softness, check. Freshness, check. Long-lasting scent, double check. Acne Fabcon. Go soft, stay fresh, and keep moving. Ang bango mo. Anong ginagamit mong pabango? Ano lang, pre? Acne, Fabcon, pre yun. Ang bango nun, pre. Ano? Uy, sir. Amoy ko talaga, pre. Yes! Bango! Yes! Bumili ka na, pre. Doon lang yan, no? Acne Fabcon. Softness in feel, freshness in font. Acne Fabcon for all 9 pesos. Bili na!